अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हुर कहानी ऑफिशियल में। आज आपको अपनी एक सुफली आमिल की सनसनीखेज कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानब। और कहानी की जानब बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानब। मूर्ख, अगर अपनी मोहब्बत हासिल करना चाहते हो तो फिर तुम्हें शाने की हड्डी लाने का कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। लटावाली सरकार ने जलाली लहजे में सिर्फ आंखों से मुझे घूरा और अपना फैसला सुनाया तो उसके मुंह से निकलने वाले बदबू के भपके से मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। चाहने के बावजूद मैं नागवारी का इजहार ना कर सका, क्योंकि उसकी सुर्ख आंखों में मौजूद मकनातीसी कशिश ने मुझे अपने हिसार में लेकर हिप्नोटाइज किया हुआ था। मैं बिना पलकें झपकाए एक टिक उसी की तरफ देखे जा रहा था। कुछ देर बाद उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली और मुराकबे में चला गया। उसकी नजरें हटते ही मुझे एक जोरदार झटका लगा और ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं उसकी कैद से आज़ाद हो चुका हूँ और मेरी सोचने समझने की सलाहियत वापस आ गई है। मगर बाबा जी, मैं शाने की हड्डी कहाँ से लाऊंगा? क्योंकि कसाब जानते हैं कि उस हड्डी पर सुफली और काला जादू होता है, इसलिए वो हड्डी को तोड़े बिना नहीं छोड़ते। मैंने मनाते हुए अपनी जान छुड़ाने के लिए उधर तराशा। क्लर्की करते हो, सारा दिन फाइलें इधर से उधर करके खूब पैसे कमाते हो, तो क्या अपनी मोहब्बत के कारण तुम मांस का वो पूरा टुकड़ा नहीं खरीद सकते जिसके अंदर वो हड्डी होती है? उसने बंद आंखों से ही मेरी बात का जवाब दिया। मैं उस खलीस बाबे के मुंह से अपनी नौकरी की बात सुन के मबहूत रह गया। अब तो मुझे हकीकतन उससे खौफ आने लगा था। जिंदगी में पहली बार उससे मिल रहा था, लेकिन वो मेरे बारे में हर बात पहले से जानता था, जैसे वो मुद्दतों से मेरा आशना हो। कुछ देर मुराकबे की कैफियत में रहने के बाद उसने मुस्कुराते हुए आंखें खोल ली। मुस्कुराने से उसके गहरे पीले दांत, जिन पर स्याही गालिब आ चुकी थी, नजर आने लगे। उसकी मुस्कुराहट में खबासत नुमाया थी। शायद उसने बचपन से बाल नहीं कटवाए थे, जिसकी वजह से उसके बाल मोटी रस्सियों जैसी लटों की सूरत में इख्तियार कर चुके थे। जिस्म ढांपने के नाम पर उस जिस्म ज़ेरी हिस्से पर एक इंतहाई गंदे कपड़े का लंगोट बंधा हुआ था, जो अपना असल रंग और प्रिंट तो न जाने कब का खो चुका था। अब तो वो महज एक चीथड़े से मुशाबहा था जो किसी जगह से फट चुका था और ओरियानी को छुपाने के बजाय मजीद अयां कर रहा था। इस पुरस्रार शख्सियत के जिस्म पर गोश्त नाम को भी नहीं था। उसे देखकर बुद्धमत के बानी ग्रैंड बोधा का वो मुजस्मा जहन में उभर रहा था, जिसमें वो अक्सर समाधि जमाए बैठा होता था। इस मुजस्मे की तरह इस बाबे की जिस्मानी हड्डियों पर भी गोश्त के बजाय महज चमड़ा चढ़ा हुआ नजर आ रहा था। तमाम पसलियां और हड्डियां अलग-अलग गिनी जा सकी थी। मसनूई तौर पर वो एक कराहियत आमेज बूढ़ा शख्स था जो ग़िज़ाई कमी का शिकार नजर आ रहा था। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने फौजिया की बातों में आकर यहाँ आने की हामी भरी थी। फौजिया मेरी पड़ोसन और बचपन की मोहब्बत थी। हम शादी करना चाहते थे, मगर उसकी फैमिली अपने खानदानी इक़दार और कई मजबूरियों की वजह से किसी भी सूरत से मेरी दुल्हन बनाने पर राजी नहीं थे। मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुका था, मगर दाल गलती नजर नहीं आ रही थी। 2 बार मेरे वालिदैन रिश्ता मांगने के नाम पर उनके घर से बेइज्जत करके निकाले जा चुके थे। दूसरी बार तो मैं खुद भी उन्हें फौजिया के घर भेजने के हक में नहीं था, मगर फौजिया ने मुझे पक्का यकीन दिलाया था कि इस बार उसके घर वाले रिश्ता दे देंगे। जब मैंने अम्मी अब्बू को एक बार फिर फौजिया के घर जाने के लिए कहा तो वो हत्थे से ही उकड़ गए थे। फिर मैंने खुदकुशी की धमकी दी तो उन्हें मेरी जिद के आगे हथियार डालना ही पड़े। लेकिन पहले की तरह इस बार भी मेरी फरिश्ता सिर्फ वालिदैन को बेइज्जत करके निकाला गया तो मैं वाकई शर्म के मारे संजीदगी से खुदकुशी के बारे में सोचने लगा। मैं फौजिया की मोहब्बत में तमाम हदें फलांग चुका था, इसीलिए तो बात मेरे वालिदैन की हद तक आ पहुंची थी। इस ताने के बाद मैं खत्मी तौर पर फैसला किए बैठा था कि अब कभी इस दुश्मन जान की शक्ल नहीं देखूंगा। मगर दूसरे दिन ही उसने मेरे सेल फोन पर मैसेज भेजा कि वो मुझसे मिलना चाहती है, कोई ज़रूरी बात करनी है। तो मेरे खुद का किया हुआ फैसला तिनकों की तरह हवा में बिखर गया। हमारे घर की छत उनकी छत से मुल्हिक थी। हमारी अक्सर मुलाकातें वहीं हुआ करती थीं। मैं उसके बताए हुए वक्त पर वहां पहुंच गया। वो पहले से ही छत पर मौजूद थी। अब क्यों बुलवाया है? क्या अभी हमारी इज्जत अफजाई में कोई कसर रह गई है? मैंने सर्द लहजे में बेरुखी से कहा तो मुझे महसूस हुआ जैसे आज से पहले मैं इतने गुस्से में कभी नहीं आया हूँगा। ओहो जनाब, अभी तक गुस्से में हैं? ओके यार, सॉरी। और वो भी कान पकड़कर। तो फौजिया ने मस्कीन सी सूरत बनाकर अपने कान पकड़ते हुए कहा, तो गुस्से की वजह से मेरी रगों में बहता हुआ खून जो तेज रफ्तारी की आखिरी कदम को छू रहा था यकदम सर्द होने लगा और उसकी रफ्तार भी कम होना शुरू हो गई। उसके साथ ही दिल पर रखी हुई सर्दमहरी की सिल जैसे पिघलने लगी। मुझे खुद अम्मी ने तुम्हारे घर वालों को दोबारा बुलवाने के लिए कहा था, मगर फिर आखिरी लम्हों में एक बहुत तमीज़ शख्स का मेरे लिए रिश्ता आया तो सब कुछ उलट हो गया। फौजिया ने भराई आवाज़ में सफाई दी तो मेरा दिल उसकी तरफ से साफ हो गया और मैं अपने वालिदैन की बेइज्जती भूलकर एक बार फिर पसीज गया। ओके ठीक है, मान लेता हूँ कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, मैंने नर्म लहजे में कहा। तो वो खिल उठी। मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात रद्द नहीं की। क्या तुम हमारी मोहब्बत की खातिर एक बात भी नहीं मान सकती हो?
میں نے جذبات میں بھرپور لہجے میں کہا تو اس نے اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ نزاکت ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تم حکم تو کرو، میری جان بھی تمہارے لیے حاضر ہے۔ فوزیہ نے مجھ سے بھی زیادہ جذباتی زبان استعمال کی تو مجھے لگا جیسے ابھی الفاظ میرے منہ میں ہی ہوں گی اور وہ میری بات مان کر میرے ساتھ چل پڑے گی۔ چلو کورٹ میرج کر لیتے ہیں، یقین مانو چند دن میں ہی سب راضی ہو جائیں گے، میں سب سنبھال لوں گا، پلیز مجھ پر ایک بار اعتماد تو کرو۔ آخرکار میں اپنے دل کی بات زبان پر لے ہی آیا۔ میری بات سن کر اسے جیسے جھٹکا لگا، جیسے اس کا ہاتھ کی روح سے چھو گیا ہو۔ میرے والدین کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، وہ شرم سے ہی مر جائیں گے، اس نے روحانسی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، میرے والدین ہی شرم پروف ہیں جو تمہارے گھر والوں سے 2 بار بے عزت ہونے کے باوجود بھی ہٹائی سے زندہ ہیں۔ جاؤ بی بی جاؤ، اپنے والدین کی عزت سنبھالو۔ کسی نے ہمیں یہاں اکٹھے دیکھ لیا تو تمہارے گھر والوں کی عزت مٹی میں مل جائے گی اور پھر انہیں شرم سے مر جانا پڑے گا، میں نے غصے سے ابلتے ہوئے لہجے میں کہا اور واپسی کے لیے پلٹ آیا۔ نزاکت سنو تو پلیز سنو۔ فوزیہ نے عقب سے مجھے کئی بار پکارا مگر میں نہیں رکا تو وہ دونوں چھتوں کے درمیان جو 5 فٹ کی دیوار تھی اس کو ایک ہی جست میں پھلانگ کر ہماری چھت پر آ گئی اور مجھے پیچھے سے ہی جپھی ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ میرا نامراد دل ایک بار پھر سے امید اور نا امیدی کے درمیان ڈولنے لگا۔ نہ تمہارے گھر والے مانتے ہیں اور نہ تم میری بات مان رہی ہو، تو سر چھپ چھپ کر ملنے کا کیا مقصد؟ کوئی مقصد باقی نہیں رہ جاتا، میں نے بے بسی میں جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اگر تم اپنے غصے کو کنٹرول کر کے ٹھنڈے دل سے میری بات سنو تو ہو سکتا ہے اس مسئلے کا کوئی حل ضرور نکل آئے، اس نے نرم و ملائم لہجے میں کہا۔ بتاؤ، اگر تمہارے پاس کوئی قابل عمل حل ہے تو۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا اور اپنے سینے پر سے اس کے بازوؤں کا حلقہ کھول کر اس کی طرف گھوم گیا۔ میری سہیلی نے ایک بہت ہی کرنی والے بابا بزرگ لٹا والی سرکار کے بارے میں بتایا ہے جو شہر کے مضافات میں دریا کے کنارے جھونپڑی میں رہتے ہیں۔ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تم ان کی اگر حکمت حاصل کرو تو ہمارا مسئلہ ضرور حل ہو سکتا ہے، پلیز انکار مت کرنا، اس نے ہاتھ جوڑ کر میری منت کرتے ہوئے کہا۔ میں ایسے 2 نمبری بابوں کے سخت خلاف تھا، اس لیے میرے ذہن نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، مگر فوزیہ نے اپنی سہیلی کی زبانی اس کرنی والے بابے کی کرامات کے ایسے نقشے کھینچے کہ مجھ جیسا حقیقت پسند انسان بھی سبز باغ دیکھنے پر مجبور ہو گیا، اور اگلے دن ہی میں آفس سے چھٹی کر کے اس بابے کو ڈھونڈتا ہوا دریا کے پاس ویران جنگل میں پہنچ گیا۔ اب اس منحوس بابے نے میرے بتائے بغیر ہی میری ساری پریشانیاں مجھے بتا دی، جس سے میں بھی بہت متاثر ہو گیا۔ بابا کام کرنے کی حامی تو بھر رہا تھا مگر مجھے کسی جانور کے شانے کی ہڈی اور 7 عدد لیمو لانے کا کہہ رہا تھا، جبکہ میں تو یہی سوچ کر آیا تھا کہ بابا مجھے کوئی تعویذ وغیرہ بنا کر دے دے گا یا پھر کوئی چلا کر کے میرا کام کر دے گا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق حامی بھرنی پڑی۔ ٹھیک ہے بابا جی، میں ہڈی اور لیمو لے آؤں گا، مگر آپ کی فیس کیا ہوگی؟ بالآخر میں نے وہ بات کی جس سے اسے دلچسپی ہو سکتی تھی۔ میں تم سے کچھ نہیں لوں گا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ وہ واقعی کہہ رہا ہے کہ فیس نہیں لوں گا۔ بابا جی، میں سمجھا نہیں، میں نے بے اعتباری سے پوچھا۔ میں تم سے کوئی روپیہ پیسہ نہیں لوں گا، ہاں اگر تم مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو جب تمہارا کام ہو جائے تو میرا ایک چھوٹا سا کام کر دینا، بابے نے ایک بار پھر سے اپنی پراسرار مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میرا کام ہو گیا تو آپ جو کہو گے میں کروں گا، میں نے دھڑکتے دل سے وعدہ کر لیا۔ فوزیہ سے شادی کا سن کر ہی میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ دیکھو بالک، تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو کہ تم فوزیہ سے سگائی کے بعد میرا کام کرو گے، اب اگر تم وعدے سے مکرے تو پھر ہم بھی بھنگ میں بھنگ ڈال دیویں گے، بابے نے وعدے کے آئین کو یہ سے بدلتے ہوئے کہا۔ آپ بتائیں، میں پہلے ہی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے اس کی تسلی کے لیے کہا۔ نہیں بالک، ہمیں تمہارے وعدے پر یقین ہے، اب تم جاؤ اور جا کر ہڈی کا بندوبست کرو، اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر مجھے کوئی مزید بات کرنے سے روک دیا اور پھر ایک بار آنکھیں بند کر کے مراقبے کی حالت میں چلا گیا۔ میں چند ثانیہ خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر واپس چلا آیا۔ اگلے دن میں گھر کے قریب بازار میں موجود تمام قصابوں کی دکان کھنگال چکا تھا مگر کسی کے پاس مطلب کا پارچہ نہیں تھا۔ دوسرے محلے کے بازار سے بالآخر مجھے مطلوبہ ہڈی والے گوشت کا پورا پیس مل گیا۔ وزن کرنے کے بعد قصاب اس کی بوٹیاں کرنے لگا تو میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ گھر جا کر میں خود ہی کر لوں گا۔ بیٹا، اس میں سے ہڈی نکلنے والی ہڈی ضرور توڑ دینا، اگر کسی خبیث کے ہاتھ لگ گئی تو کئی غریبوں کا کھانا خراب کر دے گی، قصاب نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ تو میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گوشت کے پارچے کو تھیلے میں ڈال کر موٹر سائیکل پر آگے رکھ لیا اور دریا کی طرف چل پڑا۔ ایک ویران جگہ دیکھ کر میں نے وہاں گوشت میں سے ہڈی کو علادہ کر لیا اور پھر ایک بار پھر بابے کے پاس پہنچ گیا۔ وہ جھونپڑی کے قریب ایک درخت کے نیچے سمادھی لگائے بیٹھا تھا۔
میرے پاس پہنچتے ہی اس نے آنکھیں کھول دی جو خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ آگے بالک میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، اس نے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا اور میرے ہاتھ میں موجود تھیلا لے لیا اور اس میں سے ہڈی نکال کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اسی دوران میں نے پولیتھین کا بیگ بھی اس کے سامنے رکھ دیا جس میں لیمو تھی۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ ماंس کا پورا ٹکڑا خرید کر خود ہڈی نکال لی، ورنہ قصاب تو اس ہڈی کو توڑ دیتے ہیں یا پھر داغی ضرور کر دیتے ہیں۔ سمجھ لو تمہارا کام ہو گیا۔ اس نے ہڈی کو واپس تھیلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بابا جی کیا ایک بار پھر مجھے اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجنا پڑے گا؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اب تو یہ کسی صورت ممکن نہیں تھا کہ میرے والدین ایک بار پھر رشتے کے لیے جاتے، چاہے اس بار میں سچ میں ہی خودکشی کیوں نہ کر لیتا۔ نہیں، اب تمہارے گھر والوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی والے خود چل کر رشتہ دینے آئیں گے، اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا کہ پہلی ملاقات کی طرح اس بار بھی اس کی آنکھوں کی کشش نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا ہو۔ مجھ پر بے خودی سی طاری ہونے لگی۔ اب آپ بتائیں میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ میں نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم کس دن پیدا ہوئے تھے؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو مجھے اس کی آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے بس یہ احساس ہو رہا تھا کہ جیسے میں ہوا میں معلق ہوں اور میرے ارد گرد دھند چھائی ہے۔ جی میں فلاں سن میں پیدا ہوا تھا، میں نے اپنی پیدائش کا سال بتاتے ہوئے کہا۔ نہیں بالک، میں جنم کی تاریخ نہیں پوچھ رہا، چلو ہم خود ہی تمہیں بتا دیتے ہیں کہ تم کب پیدا ہوئے تھے۔ اس دن سوریہ گرہن لگا ہوا تھا اور پھر اسی رات کو چندرما کو بھی گرہن لگا تھا۔ ایسا ہزاروں سال بعد ہوتا ہے کہ ایک ہی دن اور رات میں سورج اور چاند کو اکٹھے گرہن لگا ہو۔ تمہارا جنم اسی خاص گھڑی میں ہوا تھا اور اس خاص گھڑی میں پیدا ہونے والے بچوں میں سے صرف آج تم زندہ ہو، اسی لیے اب پوری دنیا میں تم اکیلے ہو جو میرا کام کر سکتے ہو۔ یہ باتیں سن کر بے خودی کی کیفیت میں ہونے کے باوجود میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے والدین نے تو مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا اس بارے میں، میں نے حیرانگی سے کہا۔ ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ کوئی اہم بات نہ ہو، مگر ہمارے لیے تو یہ بات تمہیں بہت مہان بنا دیتی ہے۔ اب تم جاؤ، کل تک تمہارا کام ہو جائے گا، مگر یاد رکھنا جب تمہارا کام ہو جائے گا تو تمہیں اپنا وعدہ نبھانے کے لیے واپس آنا ہوگا۔ اگر تم نہ آئے تو تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تب ہم سے گلہ مت کرنا۔ بات کے اختتام پر اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ اس وقت تک میرے ارد گرد سے دھند چھٹ چکی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، مگر اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے ہی وہاں سے جانے کا کہا۔ تو میں ذہن میں بے شمار سوال لیے واپس آ گیا۔ اگلے دن جب میں سپہر کے وقت آفس سے گھر پہنچا تو فوزیہ کے والدین کو اپنے گھر میں دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ لوگ خوشگوار موڈ میں امی ابو سے گپیں لگا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی آنٹی میرا ماتھا چوم کر بولی اور انکل نے میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، مجھ سے گلے لگ کر ایسے ملے جیسے وہ میرے بچپن کے لنگوٹیے یار ہوں۔ یہ تو معجزہ ہو گیا تھا، میں حیرت سے کنگ ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں جاگتے میں ہی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں بار بار خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے شفیق صاحب، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم یہ محرم کے چند دن رک جاتے ہیں، ورنہ اسلام میں تو کوئی پابندی نہیں ہے ان دنوں میں نکاح کرنے میں۔ میری بات مانے تو آج ہی نکاح کر دیتے ہیں، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ولیمہ وغیرہ محرم کے بعد کر لیں گے، انکل نے ابو سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں سلیم صاحب، ان سوگ کے دنوں میں خوشی کی تقریب نہیں مناسب نہیں ہے، اور پھر لوگ بھی باتیں بنائیں گے۔ ہم محرم کے بعد دھوم دھام سے شادی کریں گے، ابو نے ختمی لہجے میں جواب دیا۔ چلیں بھائی صاحب، جیسے آپ کی مرضی، بہرحال فوزیہ آپ لوگوں کی امانت ہے ہمارے پاس، آپ کی جب مرضی ہو آ کر لے جائیں۔ بیگم بیٹے کا منہ تو میٹھا کرواؤ، انکل سلیم نے کہا تو کہکوں کی گونج میں انہوں نے پلیٹ میں سے گلاب جامن اٹھا کر میرا منہ میٹھا کروا دیا۔ منزل کو اتنا قریب دیکھ کر میرے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس وقت میرے بہن بھائیوں اور والدین کے چہروں پر چند دن پہلے فوزیہ کے گھر والوں کی طرف سے کی گئی بدسلوکی کا شائبہ تک نہیں تھا، جو میرے لیے مزید دلی سکون کا باعث بن رہا تھا۔ اگلے دن میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر بھابے کے جھونپڑی نما آستانے پر حاضری دینے پہنچ گیا۔ میں آج سے پہلے تک ان تعویذ گھنٹے کرنے والوں کو خبیثوں کی لسٹ میں شمار کرتا تھا، مگر آج اس بابے کی تمام تر کراہیت آمیز شخصیت کے باوجود میں اس کے سامنے مجسم تابعدار مرید کی طرح بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے بھی تصدیق کر لی تھی، بابے نے واقعی سچ کہا تھا۔ میں ایسے ہی دن پیدا ہوا تھا جب سورج کو گرہن لگا تھا اور اسی رات کو چاند گرہن بھی لگا تھا۔ بابا جی بتائیں میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ میں نے انتہائی فرمانبرداری سے پوچھا۔ بتا دیں گے، ایسی بھی کیا جلتی ہے بالک؟ ویسے تمہارے والد نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا، انہیں چاہیے تھا کہ کل ہی فوزیہ کو تمہاری دلہن بنا کر گھر لے آتے، تو اسی بہانے تمہیں ہمارا کام کرنے سے پہلے معاوضہ تو مل جاتا۔ بابے نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو مزید بھینچتے ہوئے خباثت بھرے لہجے میں کہا۔ تو میرے پاس اس کی مسکراہٹ میں شامل ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔
कोई बात नहीं बाबा जी, मैं कुछ दिन मजीद इंतज़ार कर लूँगा। आपने हमारा घर खुशियों से भर दिया है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आप बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने एक बार फिर इसरार करते हुए पूछा। इतना इसरार कर रहे हो तो बता ही देते हैं, बाबे ने पहलू बदलते हुए कहा। तुम्हें 3 काम करने हैं। जब तुम एक काम कर लोगे तब हमें तुम्हें दूसरा और फिर तीसरा काम बताएंगे। सबसे पहले तो तुम्हें हमारे लिए कच्ची मिट्टी के बने हुए 7 चिरागों का बंदोबस्त करना होगा। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। जब मैं यहाँ आया था उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो रही थी, मगर अब वो नॉर्मल लग रही थी। समझ लिया आपका काम हो गया। और कोई हुक्म? मैंने ताबेदार मुरीदों की तरह पूछा। चिरागों को जलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। उसने मेरी तवज्जो तेल की तरफ दिलाई। मैं जी भी तेल भी ले आऊंगा। तेल नहीं बालक, हमें कुछ खास चीज़ें चाहिए। बाबे के लहजे में इस बार कुछ खास बात थी जिसका मैं इदराक नहीं कर पा रहा था। आप हुक्म करें, आप जो कहेंगे मैं ले आऊँगा। मैंने एक बार फिर इंकसारी से जवाब दिया। सूर्या कुत्ते की ताज़ा चर्बी चाहिए होगी। बाबे ने इतने सादा से लहजे में अपनी डिमांड बता दी जैसे वो किसी हलाल जानवर की चर्बी लाने का कह रहा हो। मैंने चूक कर उसकी तरफ देखा कि किसी इस तरह के जानवर को ज़बह करके उससे में से चर्बी निकालने का सोच कर कि मुझे फिकाई आ गई। बाबा जी, मैंने तो कभी मुर्गी को भी ज़बह नहीं किया, ये काम मैं कैसे करूँगा? आप चाहे जितने पैसे चाहें वो मुझसे ले लें और किसी से मंगवा लें, मैंने हिकलाते हुए जवाब दिया। खबीस की बात सुनकर मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई और उस दिमाग साई साई करने लगा। तुम ऐसा करो, जो पैसे मुझे दे रहे हो वो किसी और को देकर अपनी और फौजिया की शादी का तावीज़ बनवा लेना। हो सकता है सर तुम्हारी शादी उससे हो जाए। जो तुम्हारा काम किया है वो मैं अभी ख़त्म किए देता हूँ। बाबे ने बुरा सा मुंह बनाते हुए धमकी दी तो मैं सर पकड़ कर बैठ गया। अचानक मेरे जहन में हमारी गली से कूड़ा उठाने वाले वलीम मसीह का ख्याल आया तो मुझे मसले का हल नज़र आ गया। बाबा जी ठीक है, आपको कुत्ते की ताज़ा चर्बी भी मिल जाएगी, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। ये काम तुम्हें अपने हाथों से करना होगा। वलीम मसीह की लाई हुई चर्बी हमारे किसी काम की नहीं होगी। हाँ, तुम उससे किसी हद तक मदद ले सकते हो, मगर चर्बी तुम्हें खुद ही निकालनी होगी। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना, जब तुम इसे ज़बह कर रहे हो तो अपने मज़हब के मुताबिक ज़बह करना। जैसे हिलाल जानवर को ज़बह करते वक्त तकबीर पढ़ते हुए उसको भी बिल्कुल वैसे ही ज़बह करना। बाबे के मुंह से वलीम मसीह का नाम सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। इसका मतलब कि उसे मेरे दिल में बढ़ने वाले ख्याल तक रसाई थी। उसने मुझे अजीब दो राहे पर ला खड़ा किया था। एक तरफ मेरी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ ये बूढ़ा शैतान मुझसे शैतानी काम करवाना चाहता था जिसे करके ही फौजिया मेरी हो सकती थी। मैंने बेबसी के आलम में हाँ करना चाही तो जुबान ने साथ देने से इनकार कर दिया। मैंने इस बात में सर हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी तो उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। अब तुम जाओ और तभी लौटना जब चिराग और चर्बी ले आओ। वो अपनी बात मुकम्मल करने के बाद उठा और झोंपड़ी के अंदर चला गया। मैं बोझल कदमों से घर वापस आ गया। बार बार एक ही ख्याल मेरे जहन में आ रहा था, अगर किसी ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया तो मैं अपनी फैमिली समेत किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। रात को फौजिया से भी मुलाकात हुई पर मैंने उसे बाबे की शैतानी डिमांड बताने की जुर्रत नहीं कर सकी। अगले दिन जब वलीम मसीह को कूड़ा उठाने आया तो पहले से मैं उसका मुंतजर था। मैंने बात करने से पहले नजराना देना मुनासिब समझा। इतने सारे लाल नोट देखकर वो पहले तो हैरान हुआ, मगर मेरी बात सुनने के बाद उसके होंठों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट आ गई। बाबूजी, क्या आपको एक ही चाहिए? उसने ऐसे पूछा जैसे ये उसके लिए कोई काम ही ना हो। यार, मैंने पहले भी कहा है कि मुझे नहीं, मेरे एक दोस्त को ज़रूरत है। अगर तुम मेरी बताई हुई चीज़ें जगह पर बर वक्त पहुँच गए तो मज़ीद इतने नोट दूंगा। मैंने उसे लालच देते हुए कहा तो मज़ीद रकम का सुनकर उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। और फिर जब मैं मुकर्रर जगह पर पहुंचा तो वो एक सेहतमंद कुत्ते के साथ पहले से वहां मौजूद था। बाबूजी, फिर कभी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कहना, उसने नोट गिनते हुए कहा। हाँ ज़रूर, मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा और उसे वहां से रुखसत कर दिया और कुत्ते को लेकर करीब ही मौजूद दरख्तों के एक घने झुंड में आ गया और उसे एक दरख्त के तने के साथ इस अंदाज से बांध दिया कि उसका मुंह बिल्कुल तने के साथ लग गया और उसके बाद उसकी टांगें बांधकर उसे मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया। तकबीर फेर कर चर्बी निकालने तक कोई खास दुश्वारी तो नहीं हुई, मगर मुझे खुद से नफरत हो गई। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ये घिनौना काम मैं नहीं बल्कि मुझ में मौजूद की दूसरी कुव्वत कर रही है। मैं तो महज खामोश तमाशाई की हैसियत रखता हूँ। इस गलीज काम से फारग होकर मैं सीधा बाबे के पास जा पहुँचा। मुझे देखते ही खिल उठा। मैंने मिट्टी से बने 7 चिराग और चर्बी उसके सामने रख दी। मुबालिक, मुझे अंदाज़ा है कि तुम ये सब कुछ करने में कितनी तकलीफ़ उठा रहे हो। बस 2 काम और, उसके बाद मैं तुम्हें दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना दूंगा। बस 2 काम और रह गए हैं। उसने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा तो मेरी घबराहट दीदनी होगी। वो क्या है? मैंने लकनत ज़्यादा लहजे में पूछा। देखो बालक, अगर तुम हमारा काम करोगे तो हमें कुछ दान देंगे।
जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। हम चंद दिन में ही तुम्हें तुम्हारे ऑफिस की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठा देंगे, उस शहर में जिस जगह कहोगे महल बनवा देंगे, तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर देंगे। और अगर तुम्हें हमारी बात पर शक है तो पहले ही तुम्हें ये सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद तुम्हें हमारा काम करना होगा। हम तुमसे ये सब करवाने के लिए इसलिए मजबूर हैं कि तुम ही वो वाहिद शख्स हो जो कर सकते हो और कोई नहीं। मुझे 100% यकीन था कि वो जो कुछ देने के लिए कह रहा है वो उसे पूरा करने की सलाहियत भी रखता था, मगर उसके बताए हुए काम मेरी तबीयत और इस्तात से बाहर थे। मैं बुरी तरह से फंस चुका था। ठीक है, आप दूसरा काम बताएं, मैंने मुर्दा से लहजे में कहा। दूसरा काम यह है कि जब नौजवान कंवारी लड़की की लाश को दफनाया जाए तो तुमने उसी रात उसकी कब्र खोद कर उसके कानों और नाक के दरमियान मौजूद रुई निकाल कर लाओगे। मैं उसी रुई से चिरागों की बत्तियां बनाऊंगा। उसकी बात मुकम्मल होने तक मेरे जिस्म के तमाम मसामों ने बेक वक्त पानी पसीने की शक्ल में खारिज किया। फिजा भी अच्छी खासी खुनकी होने के बावजूद मैं पसीने में ऐसे नहा गया जैसे किसी ने पानी की भरी बाल्टी मुझ पर अंडेल दी हो। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। मेरे सोचने समझने की सलाहियत यकसर मनहूस होकर रह गई। मेरे लिए न जाने मानद न पाए रफ्तन वाली सूरत हाल बन गई। आंखों के आगे फौजिया घूम रहा था। वो मुझे तो मिल रही थी मगर उसकी कीमत मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा लगाई जा रही थी। मेरे खुद के अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी। बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरे अंदर दो कुव्वतें आपस में लड़ रही हों और उनके दरमियान घुमसान का रन पड़ गया हो। एक दिल चाह रहा था कि लानत भेजे उस मोहब्बत के खेल पर और अपना ईमान बचाकर यहाँ से भाग जाऊं, मगर दूसरे लम्हे ही अंदर से एक आवाज़ उठी कि इस दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किसी मुर्दे के कानों से रुई चुरा लूँगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। उससे मुर्दे समेत किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस मुझे कब्र खोदने की हिम्मत करनी पड़ेगी और फौजिया हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। मैं मायूस जहन के साथ वापस आ गया। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तो अंधेरे से पहले ही खौफ खाता था। ऐसे में किसी वीरान कब्रिस्तान में रात के वक्त किसी की कब्र खोदने का ख्याल ही मेरे लिए सुहाने रूह बना हुआ था। दिल ऐसे डूबा जा रहा था जैसे हार्ट अटैक हो रहा हो। अगले 2 दिन इसी कैफियत में गुजर गए। इस दौरान मेरे कान लाशऊरी तौर पर मस्जिद के लाउड स्पीकर की तरफ लगे रहे, मगर अभी तक सिवाय एक बुजुर्ग शख्स की फौतगी के अलावा और कोई ऐलान नहीं हुआ था। दफ्तर से वापसी में आराम के घर से लेटा हुआ था और मुझ पर नीम गनूदगी का आलम तारी था। कुछ खबीब बाबे की शक्ल मेरी स्क्रीन पर उभरी, मेरे जहन की स्क्रीन पर उभर आई। मूर्ख, ऐसे किसी नौजवान लड़की की मौत का इंतजार करते हुए तो तुम्हें कई साल लग जाएंगे। तुम खुद हिम्मत करके किसी लड़की की जान ले लो या फिर अस्पताल की इमरजेंसी में चले जाओ तो उम्मीद है कि काम बन जाएगा। उसके होंठ हिले और हुसीली आवाज़ सुनाई दी तो मैं एक झटके से उठ बैठा। आवाज़ साफ और वाज़ेह थी, मेरा वहमजा ख्याल नहीं था। अगले दिन मैं उसके समझाए हुए रास्ते पर चलते हुए अस्पताल जा पहुंचा। वहां जाते ही मेरा काम बन गया। वो किसी नौजवान कुंवारी लड़की की लाश ही थी जो इमरजेंसी में पोस्टमार्टम के लिए लाई गई थी। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश लवाहकीम के हवसपुर्द की गई तो मैं भी अपनी बाइक पर एम्बुलेंस के पीछे चल दिया। घर देख कर आने के बाद मैं उसके जनाजे में भी शामिल हुआ और अब आधी रात के वक्त उसकी कब्र के पास खड़ा खौफ से कांप रहा था। मैं बेलचा और कसी साथ लेकर आया था। कब्र पर किसी कसी चलाने से ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मैंने अपने दिल पर ही कसी चलाई हो। उसके बाद मैंने बेखुदी के आलम में कब्र से सारी मिट्टी निकाल कर लहद पर रखे हुए लकड़ी के फट्टे भी उठा दिए। फट्टे उठते ही फिजा में काफूर की खुशबू फैल गई। कफन का बंद खोलने के बाद मैंने टार्च ऑन की तो मुझे लगा कि लाश जैसे जीती आंखों से मुझे घूर रही हो। मैं डर के मारे कब्र से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, मगर लहद के किनारे से मेरा पाँव फिसल गया और मैं लहद में लाश के ऊपर जा गिरा। खौफ से मेरी घुक्की बन गई। जैसे तैसे करके मैं लहद से बाहर निकला और अपने जिस्म की तमाम कुव्वत सर्फ करके टार्च का रुख एक बार फिर लाश की तरफ किया और नीचे झुककर उसके कानों और मुंह में देगी रुई को बाहर खींच लिया। मुंह वाली रुई लेसदार रतूबत से भरी हुई थी। रतूबत की उंगलियों से लगते ही मुझे झरझरी आ गई। मैंने जल्दी से रुई को अपने पास मौजूद डिबिया में रख लिया और वहाँ से हकीकत में सर पर पाँव रख कर भागा। उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि मैं उस मासूम लड़की की कब्र को वापस बंद ही कर देता। घर पहुंचने तक मुझे शदीद बुखार हो गया था और सुबह तक तो बार बार बेहोशी के दौरे पड़ने लगे थे। अब्बू मुझे अस्पताल ले गए और सारा दिन कई किस्म की बोतलें और टीके लगने के बाद तबीयत संभल गई तो रात गए हम वापस घर आ गए। अगला सारा दिन मैंने घर में गुजारा और शाम के वक्त एक बार फिर बाबे के पास जा पहुंची। रुई देखकर बाबा इंतहाई जज्बाती हो गया। जज्बात की शिद्दत से उसके चेहरे के लात फड़कने लगे। मेरी पुष्ट पर सूरज गुरूब होने का था जिसकी आखिरी किरणें मेरे सामने बैठे हुए उस बाबे के चेहरे पर पड़ रही थी। उसका चेहरा किसी दहकते हुए शोले जैसा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आग से बना हुआ चेहरा मुस्कुरा रहा हो।
बस बालक, आज के बाद तुम हमारे शरण में हो। हमने तुम्हें अपना पुत्र मान लिया है। हम तुम्हें इस दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना के देंगे। लोग तुम्हारे जैसी जिंदगी की तमन्ना करेंगे। तुम जिस नारी की तरफ देखोगे वो खुद तुम्हारे कदमों में आ बैठेगी। बस यूँ समझ लो, हम तुम्हारे लिए स्वर्ग और हूरों का यही बंदोबस्त कर देंगे। बाबे ने एक हाथ उठाकर इतने तकबराना अंदाज में कहा जैसे सारे कायनात का सारा निज़ाम उसी के इशारे का मोहताज है। वो तो सब ठीक है, मगर इस रुई से आपको क्या हासिल होगा? मैंने जुरात करके अपने जहन में आने वाला सवाल पूछ ही लिया। वो चंसानिया मेरी तरफ गौर से देखता रहा और फिर गोया हुआ, हमने तुम्हें अपना पुत्र मान लिया है, इसलिए तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं। हम सारी उम्र तपस्या करके काले इल्म के 5वें दर्जे पर पहुंचे हैं। इस इल्म की तारीख में इस दर्जे पर पहुंचने वाले हम 7वें इंसान हैं। उससे आगे आज तक कोई नहीं बढ़ सका। अब तुम जैसा धन बागी मुझे मिल गया है तो मेरे साथ चिरागी चिले की हमवार राह हो गई है। अब मुझे छठे दर्जे की ताकतें हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। बस तुम आखिरी चीज मुझ तक पहुंचा दो, इसके बाद सारी जिंदगी ऐश करो, और ऐश भी ऐसा जिसकी दुनिया हसरत करे। उसे तफसील के साथ सारे अमल की वजह बताई और खामोश हो गया। और तीसरा काम क्या है? मैंने खामोशी तोड़ते हुए पूछा। उस वक्त तक सूरज गुरूब हो चुका था और अंधेरा तेजी से गहरा होने लगा। आखिरी काम तो पहले सारे कामों से आसान है। तुम्हारी मुकद्दस मजहबी किताब के पहले 4 और आखिरी 3 वर्क चाहिए। बाबे ने अपनायत से कहा। इन अवराक का क्या करोगे? मैंने चौंक कर पूछा। जो 7 चिराग जलाऊंगा उन चिरागों के नीचे रखने हैं, उसने बदस्तूर मुलायम लहजे में जवाब दिया। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर जैसे कोई चीज टूट गई और एकदम मेरी रगों में खून पारा बन गया। मैं ला हौला वला कुव्वता पढ़ता हुआ उछल खड़ा हुआ। मुझ जैसा गुनहगार और दीन से दूर शख्स भी मुकद्दस किताब की बेहुरमती का सुनकर हत्थे से उखड़ गया। मेरे मुंह से ला हौला वला कुव्वता के अल्फाज सुनकर बाबा भी ऐसे झटके खाकर उठा जैसे अचानक उसके सामने कोई जहरीला सांप निकल आया हो। मूर्ख, हमने फौजिया को तुम्हारे कदमों में ला फेंका, अपना पुत्र बनाया और दुनिया की तमाम आसाइश तुम्हारे नाम कर रही हैं। बदले में तुम हमें दगा देने पर तुल गए हो। हम तुमसे फौजिया समेत सब कुछ छीन लेंगे। बाबे ने गजबनाक लहजे में फुनकारते हुए कहा। मेरे लिए ईमान से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक छोड़ मैं 1000 लड़कियों के बदले भी अपने ईमान का सौदा नहीं करूंगा। नामालूम बाप की औलाद में लाने भेजता हूँ तुझ पर और फौजिया पर भी, मैंने गुर्राहट भरे लहजे में जवाब दिया। गुस्से की शिद्दत से उसे मारने के लिए आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से उसे थप्पड़ मारा, मगर थप्पड़ उसे लगने की बजाय मेरा हाथ हवा में ही घूम गया। वो एक लम्हा पहले यहाँ मौजूद था, अब वहाँ नहीं था। मैंने घूमकर देखा तो वो एक तरफ खड़ा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे। उसके इस तरह गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाने पर मैं बहुत खौफजदा हो गया था। मैं तुम्हारा सब कुछ नष्ट करके तुम्हें दुनिया के सामने इबरत बना दूंगा, उसने मुझे धमकी देते हुए कहा। तो उसका लहजा गैर इंसानी था। मेरे पास वहां से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं मुकद्दस किताब की आयात बुलंद आवाज में पढ़ता हुआ मोटरसाइकिल तक पहुंचा और फिर आंधी तूफान की तरह से उड़ाता हुआ शहर की तरफ जाने लगा। अभी मैंने चंद फरलांग का फासला ही तय किया था कि मोटरसाइकिल झटके खाने के बाद बंद हो गई। मेरी हर मुमकिन कोशिश के बाद वो दोबारा स्टार्ट नहीं हुई तो मैं उसे लेकर पैदल ही चल पड़ा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, मगर जब मुड़कर देखता तो कोई नजर नहीं आता। कई बार तो ऐसे हुआ कि कोई चीज मुझे छूती हुई गुजरी। हमारे खौफ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस तमाम दौरानिए के मैं मुकद्दस कलाम ऊंची आवाज में पढ़ता रहा, खौफ से पीछे छुड़ाने के लिए। शायद मैं लाशौरी तौर पर ऐसा कर रहा था। आखिरकार मैं ऐसी सूरत हाल से निपटता हूँ कि किलोमीटर का सफर तय करके अपने शहर पहुंच गया। रास्ते में एक दोस्त के घर मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद बस के जरिए अपने स्टॉप पर पहुंच गया। यहाँ से हमारा घर चंद गलियों के मुसाफत पर था। रात गहरी हो चुकी थी। अभी मैं घर की तरफ चला ही था कि इससे सारे इलाके की बिजली ऑफ हो गई। अंधेरा इतना गहरा हो गया कि हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। दफतन मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई औरत पाजेब पहने मेरे पीछे आ रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरा होने की वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा था। इतना जरूर हुआ कि मेरे रुकने से पाजेबों की आवाज भी रुक गई। मैं अपना वहम समझकर एक बार फिर चल पड़ा तो वो आवाज फिर से आने लगी। मेरे असाब एक बार फिर से तन गए। मैं अपनी रफ्तार बढ़ा दी और साथ साथ बावाज़ बुलंद आयत करीमा पढ़ने लगा। मेरे पीछे आने वाली रफ्तार भी तेज हो गई। मैं खौफ के मारे दौड़ने लगा। मेरे पूरे जिस्म की ताकत सिमट कर टांगों में आ गई। मैं अपनी जिंदगी में पहले से तेज कभी नहीं दौड़ा। कुछ देर पहले तो ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरे साथ ही दौड़ रही है। मैं खौफ की वजह से अपने बराबर में देखने से भी गुरेज कर रहा था। कुछ देर में ही मेरा सांस धोंकने की तरह बजने लगा तो खुद ब खुद मेरी रफ्तार कम होने लगी। मेरी टांगें खौफ से कांप रही थी। मैं कदम रख के ही रहा था और वो पड़ के ही रहा था। इसी कश्मकश में अपनी गली में पहुंच गया
تو دل کو کچھ ڈارس ہوئی۔ ابھی میں اپنے گھر کے تقریباً سامنے ہی پہنچا تھا جب کسی نے اچانک مجھے زور سے دھکا دیا تو میں اپنا توازن کھو بیٹھا اور کلابازیاں کھاتا ہوا گر پڑا اور دور تک چلا گیا۔ اس طرح گرنے سے جسم پر کئی خراشیاں آ گئیں۔ میں نے مڑ کر عقب میں دیکھا تو میری سٹی گم ہو گئی۔ میرا خلق اس قدر خشک ہو گیا تھا کہ تھوک نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ بلا شبہ وہی خبیث کچھ فاصلے پر کھڑا مجھے شعلہ بار نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، پرنتو تم ساری زندگی فوزیہ کی شکل دیکھنے کو ترسو گے اور میں تمہارے جیون کو نرک بنا کے رکھ دوں گا، بالکل گندی نالی کے کیڑے کے جیسے۔ اس نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تو مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بری طرح گرنے کی وجہ سے میری آنکھوں کے آگے نیلی پیلی تاریں گردش کر رہے تھے، تاریکی جیسے بار بار ذہن پر جھپٹ رہی تھی۔ میں نے اپنی ہمت مجتمع کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری جان لے سکتے ہو تو لے لو، مگر تم میرا ایمان کسی صورت نہیں چھین سکو گے، چاہے تم کالے علم کے کسی بھی درجے پر پہنچ جاؤ۔ میں تم پر اور ایسی محبت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے لیے مجھے اپنا ایمان گنوانا پڑے۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ میں جب ہوش میں واپس آیا تو سب سے پہلا جو احساس ہوا کہ جیسے میں بارش میں بھیگ رہا ہوں، اس کے ساتھ ہی مجھے جسم کے مختلف حصوں میں اٹھنے والی درد کی تیز لہروں نے مکمل ہوش کی وادی میں پھینکا۔ تو میں نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ میرے اوپر ایک سفید باریش فرشتہ صورت شخص میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈال رہا تھا۔ قریب ہی گھر کے افراد موجود تھے۔ وہ فرشتہ شخص میرے لیے اجنبی تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر سب کے چہرے کھل اٹھے۔ پہلے تو میں خالی ذہن کی کیفیت میں صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ کچھ دیر میں تمام واقعات جزیات سمیت مجھے یاد آ گئے۔ سب لوگ ذرا باہر جائیں، مجھے برخوردار سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، اس باریش بزرگ نے کہا تو سب باہر چلے گئے۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو میں نے ہونٹ بیچ لیے۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب معلوم ہے کہ تم کن چکروں میں پھنس کر اس خبیث کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ تمہارے ایمانی جذبات دیکھ کر میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ میں تمہاری جان اس سے چھڑواؤں۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ میں بروقت پہنچ گیا، ورنہ اب تک تم منکر نے کی تمہارا حساب بھی لے چکے ہوتے۔ بہرحال تم مبارکباد کے مستحق ہو۔ تم نے اس کے کسی لالچ میں آ کر اپنی ابدی زندگی خراب نہیں کر لی۔ میں نے اس خبیث کا ایسا بندوبست کر دیا کہ وہ اب تمہیں کبھی تنگ نہیں کر سکے گا۔ تمہیں اپنے گھر والوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ابھی انہیں کچھ نہیں بتایا ہے۔ اور ہاں، فوزیہ کا خیال ذہن سے نکال دو، تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ اس فرشتہ صفت انسان نے تفصیل سے بات کی تو صورتحال مجھ پر واضح ہوئی۔ اب مجھے اجازت دو۔ اس نے جاننے کی بات کی تو بے اختیار میں نے پوچھ لیا کہ آپ کون ہیں؟ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں اور مجھے بتانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اس نے بات ختم کرنے کے بعد جھک کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کی بات سن کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ یقیناً کسی غیر مرئی مخلوق سے تعلق رکھتا تھا۔ کچھ دیر بعد سب گھر والے اندر آ گئے۔ بیٹا تم زخمی کیسے ہو گئے؟ ابو نے اندر آتے ہی پوچھا۔ وہ ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا تھا، میں اپنی گلی تک تو جیسے تیسے کر کے پہنچ گیا، لیکن پھر اچانک گر کر بے ہوش ہو گیا۔ امی بے اختیار میری طرف دیکھے جا رہی تھیں اور وہ میری اتنی سی چوٹ پر اتنی پریشان ہو گئی تھی۔ اگر آج مجھے کچھ ہو جاتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ میں نے امی کی گود میں سر رکھا اور چھوٹے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ دوسرے دن فوزیہ کے گھر والے اچانک ہی کسی اور جگہ چلے گئے تھے۔ مہینوں بعد بھی ان کی کوئی خبر نہ آئی تو مجبوراً ہمیں اس کی شادی کی تاریخ کو ختم کرنا پڑا تھا۔ آج میں اپنے 4 بچوں کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار رہا ہوں اور فریہ جیسی حسین ترین محبت کرنے والی بیوی کے ساتھ، پر میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ تو ناظرین، آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ایسی ہی انٹرسٹنگ اور خطرناک خوفناک کہانی کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔